Murid tabib bahasa Angkasa semua bala kita seruan kuliah kami Pak Aiban dipancar terus dari studio PRTM Kuching. Aiban Sarito Artika 25 bulan 11 bergulai mengaku Sami Ipat. Sebengkah palan pemansik ke penyakit titau berampit dekat ditumbuh ke di Sarawak buat tahun Siti Tuila. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng madah kepalan kebungkus 190 juta ringgitnya dekat ditumbuh ke di Kota Semarahan. Yang madah kepalannya dekat bergempung ngau institusi intrabangsa dikenal ngemansang ngau berjalai ke pansik pasal penyakit titau berampit kelebih hakik bangsa penyakit tropika tidak dipasuk bala pakar akademik ngau saintis sari menua tempu ngau intrabangsa yang kaum University Oxford, University Cambridge ngau College Imperial London. We are the first one to do that, particularly for the tropical diseases. And we hope that with that collaboration, the pharmaceutical industry, including those who are involved in medical research, will come and work together with us. Datuk Patinggi Abang Johari maksud kerja tu dah terjadi ke aum antarabangsa pasal teknologi ngau sains inovatif ke perkara pelajar ngau pemansik atau ke Inostre edisi khas 2020 di Kota Semarahan. Dulu akhir hari itu Kepala Menteri madah ke Sarawak dengan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak udah nuku ke sekedar inisiatif dikena mulai ke pemanah ekonomi menua udah COVID-19 nada yaki ila lebuh datai buat tahun 2030. Tuk nyengkaum ekonomi digital, inovasi ngau ngemansang ke pengelandi menua tempu. Bawa pengeraminya Datuk Patinggi Abang Johari bisip jadi kedua palan pemansik Universiti Teknologi Mara Pampang Sarawak ianya Institut Penyelidikan Produk Halal serta Pusat Perubatan Herba Ngau Ito. Dulu akhir hari itu Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali madah ke UiTM cakap berjalai ke pansik nak gempung kerjasama ngau Universiti Ari Menua Tempu serta antarabangsa dikena nikik ke ranking universitinya baktikas antarabangsa yang madah ke caranya dikena nyukung pengawak tidak berjalai ke kampus besar universitinya tidak nikik bak semua ranking. Jam kedia tu UiTM bak ranking 651 nyentuk ke 700 bak QS World University Ranking nyak bisi niki hari tahun siti ke tahun siti. Berbaknya Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Cheng Guangzong maka madah ke menua China keran dekatnya dia ke servis serta bergempung dengan menua Sarawak bak mayuh pengkah bidang. Nakak ke Sarito 66 buah taska ngau 94 buah tadika bak zon merah sudah dikemdar ke dibuka baru. Lalu Menteri Pengintu Pengelantaran Bangsa ruang bilik ngau pemansang Miamit Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke pemutus tu nyerangkum 1,770 ikut nembiak mit. Ia madah ke gaya prosedur operasi standard SOP atur mindah petagang tip lepas PKPB bak semua palan mekak ngemantup kati. I have seen most of the TASCA and the Tadika in terms of giving their best and in terms of compliance with the SOP. We are very satisfied with that. This is for the registered TASCA and Tadika. They walk extra mile. Yang maksud kerja tu ngakai pengarang berita sudah tinggal pas pengkah taska ngimbai jalai Sungai Maung di Kuching. Datuk Sri Fatimah madah kenitih ke SOP berguna benar dikena nentu ke palannya likun serta bersih ngakai tiap ikut nembiak mit ke dijaga sidak. Yang madah ke 62 buah taska ngau tadika bak zon Kuning Mega dikemdar ke dibuka tik nyerangkum 1,498 ikut nembiak mit. Lalu bak zon Gadung 108 buah taska ngau tadika sudah dibuka baru ngau penyampau nembiak mit bisik 2,245 ikut. Taska ngau tadika ke dibuka barunya mai pemanah ke bala paindai kelebih hakik bak sidak tidak boleh nak nurun kawak dalam tempoh penglekai COVID-19. Berita COVID-19, hari itu bisik 2 itik kes positif COVID-19 di Sibu. Ngujung ke penyampau kes positif di Sarawak, nambah angkai 1,058 itik kes.
Kes 1057 ngau 1058 enyak dua ikut laki peranak menua ti baru pulai dari Romania dengan Qatar kena 8 hari bulan 11 serta datai di Kuala Lumpur kena 9 hari bulan 11 tu kemari. Seduanya sebagai pengerja pengawal Malaysia ti gawak ngulih ke minyak ngogis di Romania ti terpekul serta hendak dibayar gaji ngujung ke Perintah Malaysia ngau menua Sarawak bergempung mantuk mai sidaknya pulai ke Malaysia. Kes tu ditetap ke kes kena rampit di menua luar. Sehari itu nadai kluster baru, lalu pelilih kucing bertukar status hari mirah ngagai jingga udah ting rekod ke 37 hiti kes perampit dalam nua dalam 14 hari koda. Pelilih miri ngalawas agi status kuning ngau 37 bengkah pelilih menua kebukai mengkang zon gadung. Lebih sejuta ikut orang berkenaan ke internet udah download aplikasi mobile. Kita tahu medak? TV1, TV2, TV OK, RTM, HD Sport, MyClick. Ukainya aja, mayu lagi. Kita megak boleh ninga 20 bengkah stesen radio. Semua tu ke kita. Download mi aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai RTM Mobile seruran engau kita. RTM Mobile di mana jua. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Preview kita. Mayu penerang kebaru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia dipedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemaya ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya ari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru, anggar belanja 2021 kenyerangkum agih belanja 620 juta ringgit dikena nyururi sekolah patut dikemendar. Ngambil palan biak sekolah oleh belajar bak palantik menyana lagi. Menteri Kanan Pelajar Dr. Razi Jidin madah kasil penemuaya ngagai sekedak sekolah di serata Malaysia ngayan ke bisnis sekedak sekolah kudah nyau jahit serta patut lengkas diseruri. Ia madah ngau gaya menua ti benum tapik ngau penglekai COVID-19, sekolah berguna ke semua awak berdalam kelas, laban itiah ke atur nyaka takah nembiak berdalam kelas. Nyak lai anggar belanja 2021, 620 juta ringgit agih belanja disedia kena nyururi sekolah kedepekai Opis Menteri Pelajar KPM di serata Malaysia. Nakak kedia tu KPM megai 10,223 sekolah, enyak 8,293 buah sekolah perintah, ngau 1,930 buah sekolah bantuk perintah. Ditanya nama kebuah sekolah bak zon Kadung mekak ditutup, Dr. Razi madah gigit penyakit COVID-19 mekak tahu benar berampit tajak bak zon Kadung. Ia madah ke pemutus nutup sekolahnya mekak digagak belalau ke pansik bak data penglekai COVID-19 kenyeng kaum pengerja pengawal bak sekolah ngau mekak kluster bak Nur Kawak baka apa inai ngau penyaka. Opis Menteri Pemansang Radakan ngau gerempung kerjasama Medek dekat mantuk Radakan Mid ngau jelan pembesai PKS ngemansang ke dagang sidak ngena platform e-dagang. Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke platformnya oleh merik empas ke cukup anak hagai pemansang ekonomi raban PKS ngau mikro. Tuk Nyeng Kaum nyedia kagih belanja 150 juta ringgit dikena mantuk mulai ke pemanah dagang raban PKS ngau mikro Rimno Tumpu tin api penanggul ketegal penglekai COVID-19 ngau atur mindah berdagang PKP. Berjakuk bas mekah penerang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi madah keraban PKS ngau mikro Rimno Tumpu maka disedia ke Grant SME Corp baka program peningkatan enterprise Bimputra BIP dikena ngepun ke projek kelalunya di Bridging Fund. Tegalnya, Medek udah perandau guna online, berkulangau company serta market operator, nur numbuh ke gempung kerjasama dikena mantuk ngemansang ke dagang rapan PKS ngau mikro ba online.
Program dikenaknya harga minyak makai COSS diterima agih belanja RM400 juta bak bajet tahun 2021 disadang dekat merimpas di Besai ngakai orang Ari Raban B40. Menteri Dagang dalam menua angau perkara pembeli barang Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke COSS oleh nulung orang ke penanggul ke Tegal reka minyak sawit mata kudah niki nanti dibanding ke ngau reka runcit minyak makai ke basic subsidi serta nentu ke minyak makai bak pasar semampai cukup keguna mensiap mayu. Ngenang perkaranya ngau silia, Datuk Seri Alexander madah Kopis Menteri terima RM680 juta agih belanjari bajet tahun 2021 dikena mutar ke isu ungkus penghidup rakyat ke macam niki. Nyalai Kepidin HEP dekat berjalai ketiga bengkah program subsidi bersasar yang kaum program dikena nyaka reka barang diulih merimpas bab pengantam penghidup rakyat. Sama bisi diperjalai ke enyak program nyadung barang ke diguna gas petroleum cecair LPG ngau community drumming program nyemaka kerga barang di Sabah, Sarawak ngau Labuan serta subsidi tepung gandum ke guna Mensia Mayu. Semua program kedilanggurnya dan dikenaknya ke pengelantang serta ngelempung ke tating rakyat kelebih lagi sirat tinapik penanggul ke Tegal penglekai COVID-19. Berita tadi ujung ke aiban kita ke lemah itu. Terusnya ke dirimpu, titih ke SOP dikenakan penglekai penyakit COVID-19. Ngau tu aku samipat madah ke diri mupuk dulu.